ଆଜିର ବୈଦିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ। ଆମେ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୋରିଷ ବୁଣିଲେ କାଲିକି ଗଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଯଦି ଆମେ ପୋତିବା ଗଛ ପାଇଁ ତାହେଲେ 6 ମାସରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବ, ଗଜା ହେବ। ସେହିଭଳି କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତେବେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ କେମିତି ଭାବରେ ମିଳେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କର୍ମ କରାଯାଉଛି ସେ ସମୟର କର୍ମକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କର୍ମଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟ ତାକୁ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କହନ୍ତି। ସେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ରୂପରେ ରହିଯାଏ, ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ରହେ। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କଲେ ତାର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗ ନ ହୋଇ ସେ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ତାକୁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଐଶୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଆସିଛେ ଏବଂ ତାହା ସଞ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ରୂପରେ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି କହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁ, ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର କି ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର, ପୂର୍ବ କର୍ମର ସଂସ୍କାର, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଉ ଆମକୁ କର୍ମଫଳ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଫଳ ପାଉ। ଆମର ବିନା କର୍ମରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା କେହି ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ହେଉ, ମନ୍ଦ ଫଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ ଫଳ ହେଉ, କୌଣସି ଶକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ଆମେ ଭୋଗୁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା, ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କରିବା କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା, ଏ ଉଭୟ କଥା ଆମ ହାତରେ ଅଛି।
भविष्य में आमको कौन फल मिल, उत्तम फल मिल कि मंद फल मिल, आमको उत्तम फल दरकार कि मंद फल दरकार, ताहार मूल जिनस रहा आम पाखे। आम बर्तमान जदि उत्तम फल भविष्य में पाइबा चाहूँ ताहले बर्तमान आम उत्तम कर्म करा पड़े, ताहा हूँ आम हाथ में। से कहुए जे मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। आम आमर भविष्य निर्माणकर्ता, भविष्य को आम एवं ही निर्माण करूँ, आम छड़ा आउ कहीं निर्माण करते ना। आम जदि उत्तम कर्म बर्तमान करवा ताहले भविष्य में निश्चित भाव उत्तम फल पाइबा। ए संबंध में गोटे छोट उदाहरण देवाक चाहे, और से उदाहरण हूँ महाभारतर। यह प्राय समस्ते जानती, तेरे आमको पुनः स्मरण करदेवाई आम मैंने पुनः स्मरण करने मुझे संबंध में गोटे संक्षिप्त सूचना गोटे छोटिए कथा कहबी। ताहा महाभारतर भीष्म जिते सरसज्जा पड़ते, भीष्म जिते सरसज्जा शोते से अनेक लोग पचारे जे मु पूर्व जन्म में कौन पाप काम करी, पूर्व में कौन पाप काम करी, बर्तमान मु सरसज्जा साहित कि पाप काम करूँ तो जानी। अनेक लोग पचारे किंतु उत्तर किसी मिल ना। थे कृष्ण आसते, कृष्ण को सी पचारे जे कृष्ण आ मुझे बर्तमान सरसज्जा शोक कष्ट भोगुची, ये सब कौ कर्मर फल मु तो जानी, मुझे कौन खराब कर्म करार, तेणु क्यों कर्मर फल मु भोग करुँची आपड़ कहीपर। सी कहले हाँ मुझे जानी, तुम शुण। तो भीष्म कृष्ण कहले जे तमें थे तमर यौवन अवस्था थे युद्ध को जाऊल, युद्ध को जीवा समय रथी तमर रथ चलाऊँगी, ए समय बाटर गोटे विराट अजगर साप शोची, और बहुत तुम चेष्टा कल से अजगर साप को बाहर कर पार ना। विराट अजगर साप रास्ता बल पर शोची, तेणु तमें पवनास्त्र प्रयोग कर से जो अजगर सापटी शोता ताकि तुम से अजगर पवनास्त्र प्रयोग कल। पवनास्त्र जो प्रयोग कल से अजगर सापटी उड़ी उड़ी गोटे विराट बेत जंगल जा पड़ा। से बेत जंगल एत बड़ जंगल है, बेत कंटा तो लुहा कंटा भाई जान सब, तेणु बेत कंटा सब रही। साप लंबा लंबारे उड़ी पड़ा, देह जाक बेत कंटा पड़े आठू कौन माने पादे गोटे फुट टेक हाथ कौन से बुझी पारा ना। से कंटार से फोड़ी रहा ठीक भीष्मकर सरसज्जा। तेणु कृष्ण तक बुझेले जे तमें यो कुकर्मटी कल, अजगर साप को बेत बड़े पकई मारिदेल, सी कड़ा खाई पारानी कि से मरीगला। तेणु ए कुकर्मर फल बर्तमान तुम भोगुच। से बुझे सत कथा तार मन हो किंतु बेत बण में पड़ाटा से जाना, से पवनास्त्र प्रयोग कले किंतु बेत बण में पड़ा जाना। से स्वीकार कले सत कथा आम जो कर्म करवा से फल ही निश्चित भाव भोग करवा। तेणु मनुष्य मैंने समस्ते सतर्कता अवलंबन करने दरकार जे वर्तमान आम जो कर्म करुचु ताहा ही आमर भविष्य भाग्यर फल, भविष्य को भाग्यर फल जोटा आम प्रारब्ध कहूँ। तेणु कर्म जिते आम करुचे ताकू कहती क्रियमाण कर्म, एवं क्रियमाण कर्म जिते शेष हो ताकू कहती संचित कर्म। संचित कर्म बहुत दिन पर्यंत रही पारे, कम दिन रही पारे, एवं संचित कर्म किछि दिन बा किछि वर्ष भी रही पारे। रहिला परे से जिते मनुष्य को फल दब ता कर्मर फल से आम प्रारब्ध कहवा। मु पुनश्च कहूँ जे प्रारब्ध इज इक्वल टू भाग्य, भाग्य बोली अन्य कौन पदार्थ ना। मु बर्तमान समस्त को मनुष्य कर्म एवं कर्मफल संबंध में कहली। आज कर्म और कर्मफल जो आमर अध्याय था से अध्यायटा बर्तमान शेष है।